आइलो चुटी वालाटा सी लगे माने चुटी नौची आ टेक्सी नेक्सी जहाँ गिना फिना दौची आइलो मना कला तो सांग माने आमे आसीचु एबे काठ नेबाकू एगा डांग दुई जन दुईटा मो भई सहित आछे आउ कौन कर सांग मैंने वर्षा वर्षा टे छाड़ू तो आसूचे नहीं आ वर्षा रे काठ भी अभाव जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्त को मोर नमस्कार शुभ सकाळ सांग मैंने तो आज सांग मैंने आमर वीडियो सकाळ सकाळ आरंभ होची आशा करछि आपण माने समस्त भल थे आम भल अच्छु तो एबे सांग मैंने जस्ट वीडियो आरंभ करूची आरंभ करबा पूर्व आपण माने लाइक कमेंट शेयर करंतु आ जो माने हम चैनल रे नुआ चंती सांग मैंने सब्सक्राइब करंतु तो चलंतु सांग मैंने आ गुटे नुआ वीडियो सहित पुणी थे आपण माने को सूर्यरंजन ब्लॉग को स्वागत करछु तो सांग मैंने फाइनली आज मु ऑलरेडी भात सिझे साथ सांग मैंने आउ कौन तरकारी करवा सांग मैंने भाबुची लगी आउ सकाळ सकाळ सांग मैंने आज मोर गोटे काम थिला लगी काम सांग मैंने जो फेसबुक रे मु इंस्टाग्राम रो वीडियो अपलोड करथली आ सेडा तो सांग मैंने सेमती भलो नहीं कहले तो सेति पे सेमती आ करूनी तो फेसबुक रे ही रील्स बनै के अपलोड करली आउ टिके सेडी टिके परिश्रम करबा को पड़ुची सांग मैंने लगी तो इंस्टाग्राम रो सहज हेतिला एते कष्ट माने लागुथिलानी आ एबे टिके फेसबुक रो कला बेल को टिके काम करने को पड़ुଛି साने आउ से ये नहीं कि एबे तरकारी भी रांधिनी नहले मु तरकारी भी सिझे साथंती आ साने माने आज टिके कोई आलू रांधिबा देखंतु एडे मु टिके पुई काटी बेला एडे छाई हे जाउची संग माने भल से लता होनी आ वर्षा तो वर्षा डेली वर्षा सांग माने धानुआ लंकाड़ा फलुच किंतु पिंपुड़ी भर्ती अच्छा पिंपुड़ी कामड़ी की छतु कर दउचंती आ सांग माने फेसबुक रे रील्स न हले व्यू भी जाउनी लाइक भी आसुनी किछि नै संग रील्स निहाती दरकार तो चलते सांग माने परिवार रेडी करबा आ रांधिबा तो सांग मैंने फाइनाली मु भात खाई सारली आमर सेनके रखा आगा मती आइलो चुटी वालाटा सी लगे माने चुटी नौची आ टेक्सी नेक्सी जहाँ गिना फिना दौची आइलो मना कला हाँ ता पशिचु घर भीतर की पे आए तो सांग मैंने मत तो लंबा चुटी लगे मतलब लंबा चुटी मुझे सब चुटी बिक्री करे तो चुटी बिकवाई भल कि नहीं कमेंट जनइबे किस आउच बे किस होउच मार झगड़ा लगे मार एतकरी हबो ना बेला बेला हब सांग मैंने सेतकी चुटी रे हबनी कहला बेला नहीं जा कहूँ जे बेलाटा हेले भी हब तो तो टाकलु हे जे तो चुटी के दे दे नेबोनी मोर चुटी काढी दे दियो बड़ बड़ काढी दियो एटा नहीं जेटा बड़ तो की हबली कहले ना हैं हबली कहले ना बड़टा देलनी एठी बड़ अछि गा कि दुईटा हबो कहला ना ना सेटा पैसा दबन सेई हां
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ କାଠ ନେବାକୁ। ଏଗା ଡାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆସିଛେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ୁଛି ତ ଆସୁଛେ ନାଇଁ। ଆଉ ବର୍ଷାରେ କାଠ ବି ଅଭାବ ଦେଇକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଠ ଖୋଜିବା, ତାପରେ ଦେଖା ହବ। ମୋର ଭଉଣୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିଲି, କାଠ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ରାକ୍ଷୀଟା ପହଞ୍ଚୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ ନ କଲେ, କାଠ ତ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସରିଗଲା। ଏବେ ମୋଟା କାଠ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଟା ଚିରିଲେ ଯାଇକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀର ଟିକେ ରୁଣ୍ଡଉଛେ ଦେଇକି। ମୋ ପୁଅ କହିବ ରାକ୍ଷୀରେ ଆସ ପିଠା ଆଣି ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ରୁଣ୍ଡଉଛେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ଖାଇବା ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ବେଲାଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଚୁଟିରେ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଏକା ଥାଳି ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥାଳି ଗିନା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଚୁଟିରେ କିଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଳି ଗୁଡ଼ା ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇଗା ହେଉଛି ଆମର ମକର ମେଳା ହୁଏ, ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହୁଏ, ସେ ଖେଳରେ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ଯେ ନାଇଁ ସେ ଗିନା ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ବେଲାଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଟିରେ ହେଲା କି। ଆଉ ଥାଳି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଥାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି ଚୁଟିରେ। ଆଉ ସବୁ ଚୁଟିରେ ଯେତକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗିନା ବେଲା ଅଛି ସବୁ ଚୁଟିରେ କିଣିଛି ଲାଗି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଖାଇସାରିଲି। ଏବେ ଟିକେ ଖାଇସାରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜାଷ୍ଟ ଉଠିକି ମୁଁ ଡେକ୍ଚି ଗୁଡ଼ା ଧୋଇଲି। ଆଉ ଧୋଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖିଚୁଡ଼ି କରିବା। 2 ଦିନ ଆମର ସବୁଦିନ ଖିଚୁଡ଼ି କରାହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଦେଖିବ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇଟା ଏତେ ବି ବଡ଼ ହେଇନି, ଟିକେ ଅଛି। ଏଇ ତଳ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ ହବନି, ସେଇଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହବ। ଏତିକି ବଡ଼ଟା ବିଛେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବଡ଼। ଏଇଟାରେ ହିଁ ହେଇଯିବ, ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ହଉ, ତାପରେ ଖିଚୁଡ଼ି କରିବା। ନହେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତୁଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଆଉ ଟିକେ ହଉ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଇବାକୁ ମନ ହବନି। ତ ଏବେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା।